अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, इसको फुल वॉच करना है क्योंकि इसमें ना आज ये वीडियो जो है ना ये मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। तो इसमें मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोलना कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको खुद करना चाहिए। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी ना थोड़ी सी रूटीन शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी हूँ जी। लग ऐसे रहा है ना जैसे रात का टाइम है, लेकिन नहीं जी, ये सुबह की मॉर्निंग है। यहाँ पे जर्मनी में आजकल इसी तरह की सुबह हो रही है। आज भी बहुत सर्दी थी, -3 टेम्परेचर था। तो मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रही थी स्कूल बस तक, क्योंकि उसकी स्कूल बस का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे रास्ते में आ गई है बेकरी, तो यहाँ से हमने लेना था उसके लिए आज नाश्ता, क्योंकि इतना बच्चों को जल्दी जल्दी करते हुए ना तो वो टाइम इतना लगा देती हैं ना, तो उसका स्कूल बस का तकरीबन टाइम हो गया था। तो मैंने फिर कहा कि बेकरी से उसके लिए नाश्ता ले लूँगी। तो यहाँ से उसने ले लिए थे डोनट्स और शोको क्रोसोन। तो इसके बाद जी उसको छोड़ने के बाद मैं घर आ गई हूँ। तो यहाँ पे सोफ़े पे आपने देखा ही है इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है। ये मैं गई थी, ये भी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। ये मैं गई थी जी किक किक से मैंने ये एक ट्रे लेके आई थी बच्चों के लिए कैंडीज़ और कपकेक इस तरह का रखने के लिए। तो मुझे वाइट में चाहिए थी, तो वहाँ पे पिंक की मुझे मिली थी, फिर मैंने यही उठा ली, क्योंकि किक के अलावा और मैं कहीं गई नहीं थी। उस दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर मुझे केक से जो जो चीज़ें मिली मैंने फिर वही ले ली बच्चों के लिए, बलून और इस तरह, क्योंकि आपको पता है कि उसवा की बर्थडे आ रही है, तो इस वजह से। इसके साथ ही ना यहाँ से फिर मैंने ये डिज़र्ट वाली प्यालियाँ भी ली थी, ये भी मेरे पास नहीं थी, तो ये भी मैंने फिर किक से ली थी। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी लगी, लेकिन मैंने ले ली थी न, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह की थी। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान गई ना, फिर मेरा दिल है कि कोई अच्छे से मैं बर्तन लेके आऊँगी। तो अगर प्रोग्राम बन गया मेरा पाकिस्तान जाने का, अभी तक तो कोई पता नहीं। ये प्यालियाँ मैं दिखा रही थी, ये तकरीबन 78 की सेंट की एक थी। इसके बाद ये टेबल मैट चाहिए थे मुझे, ये भी वहाँ से लेके आई थी, वहाँ पे इसी तरह के पड़े हुए थे, फिर मैंने ये उठा लिए थे। इसके साथ इन चीज़ों को मैंने समेटा है। तो यहाँ पे अलसी दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मी ने पाकिस्तान से भेजी थी किसी के हाथ, और ये दाल थी। अलसी तो बहुत ज़्यादा टूट गई थी जो लाने वाले थे, क्योंकि मेरी अम्मी ने टिफ़िन में डाल के, डब्बों में डाल के टेप लगा के भेजी थी, लेकिन उनके पास शायद सामान ज़्यादा था या क्या था, उन्होंने वहाँ से निकाल के इस तरह शॉपर में डाली, फिर वो कपड़ों में इस तरह रखी, तो वो अलसी तो काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन दाल बच गई थी। इसके बाद अलीज़ा भी चली गई। अब यासिन को छोड़ने का टाइम है, तो यासिन का आजकल दिल नहीं कर रहा जाने को, लेकिन वहाँ पे जाके अच्छा ठीक हो जाता है माशाल्लाह से। तो मैं भी उसके साथ ही बैठ गई थी गाड़ी में। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाना है तुमने तुर्किश मार्केट, तो अभी चलो, खुल गई होगी। तो वहाँ से मैंने वेजिटेबल लेके आई थी। कितनी फ़्रेश फ़्रेश सब्ज़ी हैं, आँखों को सुबह सुबह देख के बड़ी अच्छी लग रही हैं, सब्ज़ और फ्रेश फ्रेश शिमला थी। तो मैंने वहाँ से कुछ वेजिटेबल ली हैं। इसके बाद मैंने ये चिकन लेना था, मीट लेना था और कीमा लेना था। तो यहाँ पे कुछ चिकन मैरिनेट भी हुआ पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो खैर वो हमने लिया। इसके बाद पता नहीं क्या है, मैं यहाँ से माल्टे देख रही थी, फ्रूट भी देखिए कितना। सुबह सुबह इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं आँखों को मुझे। तो मैं जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, तो माल्टे ही नहीं अच्छे खाने को मिल रहे यहाँ पे। नेट और आल्डी से 2-3 दफ़ा लेके आए, तो बड़े खट्टे होते हैं, मज़े के नहीं होते। इसके बाद हम एशियन शॉप पे भी गए थे, तो वहाँ से आके तो यहाँ पे अब मैं पहले हम चीज़ें गए थे समेट रही हूँ, अनकरा, साथ वहाँ साथ मैं से आपके गोश्त साथ लिया था। वो शेयर भी कर रही हूँ कि एशियन शॉप से मैं क्या लेके आई थी। ये समोसे थे, निमको थी, मिठाई थी, और ये पैकेट वाले मसाले थे, कुछ खीर मिक्स था, ऑयल था, और साथ में चिली ग्रीन सॉस थी। तो है जी कि सारी चीज़ें मैं आप देख ही रहे हैं, साथ में मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो साथ में जो मेरा आज का जो टॉपिक है ना, जिसके लिए मैंने जो थंबनेल पे भी लगाया हुआ है कि बिनते फ़ातिमा की प्यारी माँ को उम्र मुबारक। तो जी उनको तो सबसे पहले बहुत सारा उम्र मुबारक, अल्लाह ताला उनका कबूल करे। लेकिन मैं माँ और बाप जैसा ना मुखलिस रिश्ता आपको कहीं भी नहीं मिलता है। हालांकि बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन पे वो इतना ज़्यादा माँओं का करती हैं, उम्र पे लेके गई, जहाँ जहाँ पे वो माएँ जा रही हैं, अल्लाह ताला उनको इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो वो लोग अपना सोच लें जो वहाँ पे छोड़ के गए हैं। आप अपनी माँ को तो वहाँ पे छोड़ गए, उनको तो अल्लाह ताला कितनी इज़्ज़त दे रहा है। उन्होंने अल्लाह का घर देख लिया। जहाँ जहाँ पे जा रही हैं दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जहाँ जहाँ पे जा रही हैं लोग ऐसे समझते हैं जैसे हमारी माँ है।
کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس ماں نہیں ہوتی نا، وہ ان رشتوں کو ترسے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے شاید ان کو قدر نہیں ہوتی۔ اب تو وقت بہت بدل گیا ہے۔ تو پہلے کا وقت اچھا تھا کہ ماں باپ جس جگہ پہ، جس گھر میں، جس کے پاس، جس بچے کے پاس ہوتے ہیں نا، جس گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سب بچوں نے رات کو ٹائم، سردی یہ گرمی، وہاں پہ اکٹھے ہونا ہے، وہاں پہ ٹائم گزارنا ہے، پورے دن کی کہانی سننی ہے۔ تب یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، لیپ ٹاپ نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کے بچے 2-2 3 3 گھنٹے فون پہ بے فضول گزار دیں گے، لیپ ٹاپ پہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ ٹائم اچھا تھا جب بچے نانا نانی یا دادا دادی کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ تھا، ان کو یہ پتہ تھا ہم نے مسجد جانا ہے، ہم نے نانی سے بیٹھ کے اسلامی سٹوری سننی ہے، یا دادی ماں کے پاس بیٹھ کے۔ تو وہ ٹائم اچھا تھا۔ خدا را اپنے بچوں کو بتایا کرے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بات کرے تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہی ماں ہے جس نے آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ دیکھتی تھی میرا بچہ کہاں پہ، اتنا ٹائم ہو گیا باہر ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی غلط دوست میں نہ بیٹھ جائے، وہ پیچھے جاتی ہے، خبر گیری کرتی ہے کہاں پہ ہے، کیوں نہیں آئے تم اتنی دیر گھر۔ وہ آپ کی پڑھائی کا دھیان رکھتی ہے، سب کچھ۔ اگر آپ آج دنیا میں کامیاب ہو تو آپ ماں کی وجہ سے ہو۔ پھر کتنے آرام سے جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بیوی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہے، وہ بھی تو ایک ماں ہے۔ تو پھر آپ کی ماں کے لیے اس کے پاس کیوں نہیں ٹائم؟ آپ تو چھوڑ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ان ماں کو اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے۔ تو پلیز اپنی ماں، یہ ماں ہوتی ہے آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے، پلیز ان کا قدر کریں اپنے ماں باپ کی۔ وقت کی دوڑ میں کہتے ہیں ہم، وقت بدل رہا ہے، زمانہ بہت تیز ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یہاں پہ جا رہا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ جائے، لیکن جو آپ کے ماں باپ ہے نا، جو آپ نے گزارا ہوا ہے ان کے ساتھ وقت، وہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ منہ سے تو کوئی ماں باپ کچھ نہیں کہتا، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا۔ آج کل یہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ہماری اپنی اتنی زیادہ، ہم لوگ کی جو مجبوریاں ہیں وہی اتنی عجیب سی ہیں، ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو سوچ لیں آپ لوگ جا کہاں پہ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ چھوٹے تھے تو ماں کھانا کھا رہی ہے تو آپ کا بچہ 10 دفعہ آپ کو اٹھاتا ہے، 10 دفعہ اس کا پیمپر گندا ہوتا ہے، ماں نے کھانے کے بیچ میں سے جا کے اس کا چینج کرنا ہے، اس کو نہیں بدبو آتی۔ پھر اگر اس نے آ کے کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اس نے وہی کھا لینا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی فکر ہو نہیں میرا دوسرا بچہ ہے، ماں کا ایک بچہ ہے، 2 یا 10 بچے ہیں، اس کی تو توجہ ان سب کے لیے برابر ہے نا۔ وہ یہ نہیں کہتی میں اس کا کر رہی ہوں تو اس کا نہیں کر رہی۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں وہ ہمارا بہن یا بھائی کرے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا وہ کرے تو میں کیوں کروں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کو اس ٹائم آپ کی توجہ چاہیے۔ انہوں نے تو جو ساری زندگی کا کمایا ہوتا ہے وہ تو سب کچھ آپ کو دے دیا ہوتا ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اس ٹائم ان کو صرف آپ کی توجہ اور محبت چاہیے، آپ کے بچوں کی توجہ اور محبت چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا میرا ٹاپک، اس پہ میں جتنا بھی بولوں وہ کم ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ ایموشنل